तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। बुशरा बीबी फैसला सुनकर अडियाला जेल पहुंच गए। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना रेफरेंस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। ये फैसला नहीं, जुल्म है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं सुनाई जा रही हैं। हमारे वकला को जिरह की इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर अली जफर बोले, ये ट्रायल नहीं, मिस ट्रायल है। आला अदालतों में इस फैसले का स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। वकील हामिद खान ने कहा, गवाहों पर जिरह की इजाजत नहीं दी गई। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या वो नून लीग वाले वोट का इज्जत कर रहे हैं? क्या आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा? इससे पहले वजीर आजम था, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और उनके मुखालिफ जश्न मना रहे हैं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मुकफ़ाते अमल इस दुनिया में देखेंगे। हम जमहूरियत पसंद हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। बिलावल भुट्टो का बालाकंड की तहसील बटखेला में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। नवाज शरीफ ने मुकफ़ाते अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई। कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये मुकफ़ाते अमल के सिवा कुछ नहीं। सब मुखालिफिन एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच चुके। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज उनकी बीवी को भी सजा हो गई। ये मुकफ़ाते अमल के सिवा कुछ नहीं। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा, 2 साल से तमाशा देख रहे थे। कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया। 6 माह में तो छत के लेंटर का प्लास्टर भी उतर जाता है। आज साबित हो गया चोर कौन है। नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई और बुजदार माफिया ने मिलकर करप्शन की, तोशाखाना लूट लिया। जवाब मांगो तो गालियां देते हैं। अता तारड़ कहते हैं कि बैरून मुल्क तहाइफ बेचने से पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। खुरम दस्तगीर बोले, पाकिस्तानी कौम की अमानत में खयानत पर सजा मिली। इरफान कादिर ने तोशाखाना केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। किसी को सजा मिलने पर हमें खुशी नहीं होती। पीटीआई के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई अपने दौर में मुखालिफिन से इंतकाम लेते रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने सजा सुनाई। 1.5 अरब के गिफ्ट पर सिर्फ 90 लाख दिए गए। घड़ी लेकर पहला झूठ ये बोला गया कि इस्लामाबाद में बेच दी। मुझे लड्डू पेड़े मिले, मैंने भी जेलें काटी, मैंने भी जलावतनियाँ काटी। मैं भी नैब के अकूबत खाने में गया अपने भाई के साथ। मैं भी अटक फोर्ट में गया। मैं भी लांडी जेल में गया। हथकड़ियाँ लगी, बख्तबंद गाड़ियों में पेरे। माजी पर रोने धोने से कुछ नहीं बनता, सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। 8 फरवरी के इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया पर्सन से गुफ्तगू। एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा होने के सवाल पर बोले, उन्हें कौन से लड्डू पेड़े मिले? उन्होंने भी भाई की तरह जेलें काटी, मुकदमे भुगते। पीपल्स पार्टी अवाम और दूसरी जमातें कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मुल्क भर में गरीबों को घर देंगे। आसिफा भुट्टो ने हैदराबाद में रैली से खिताब के दौरान कहा, सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। सैलाब ज़दगान को मालिकाना हुकूक पर दे रहे हैं। गरीबों को 300 यूनिट्स मुफ्त देंगे। अगर हमें मौका मिला तो यूथ कार्ड जैसा मंसूबा लाएंगे।
قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے PP10 سے نون لیگی امیدوار چودھری نعیم اعجاز کی رائے ونڈ میں ملاقات۔ چودھری نعیم اعجاز پارٹی صدر شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے بھی ملے۔ ملاقات میں سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر الیکشن 2024 اور پارٹی پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ میاں نواز شریف نے چودھری نعیم اعجاز کی بھرپور انتخابی مہم کو سراہا۔ چودھری نعیم اعجاز نے چکری کے اپنے حلقے PP10 کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات کی۔ ماضی میں ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی سے تعاون کیا اور ہر بار ڈسے گئے۔ کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہا ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے دفاتر پر حملوں کو سیاسی تصادم قرار دینا زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ پر قبضے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ فواد چودھری کی تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ڈالنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج محمد نوید اقبال نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 9 مئی JIT کے سربراہ کو تمام مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم۔ عدت کے دوران نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین PTI اور مشتاق بی بی کی درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ سابق چیئرمین PTI کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات عائد۔ سپریم کورٹ نے NA89 اور NA122 کی اپیلیں اعتراضات لگا کر واپس کر دیں۔ NA144 خانیوال سے شہباز سیال کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم۔ کاغذات نامزدگی چھپنے کا عذر ناقابل قبول قرار دے دیا۔ PP224 سے امیدوار مظفر خان کی کاغذات نامزدگی کی اپیل خارج۔ حماد اظہر نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ پرویز الہی کو گدا گاڑی کے انتخابی نشان پر ہی الیکشن لڑنا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کی مور کا انتخابی نشان لینے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی الیکشن کمیشن کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ترجمان کے مطابق جن حلقوں میں دوبارہ چھپائی کرانا پڑی وہاں بیلٹ پیپرز کو آخر میں چھاپا جائے گا، لیکن دوبارہ چھپائی کا انحصار خصوصی سیکیورٹی کاغذ اور وقت کی دستیابی پر منحصر ہوگا۔ سیکیورٹی کاغذ دستیاب نہ ہوا تو ان حلقوں میں انتخابات مؤخر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اتنا کرو 2 وقت کا ہم کو روٹی مل جاوے۔ جو بھی آتا ہے مطلب ہم لوگ جو ہے بس 2 وقت کی روٹی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ کئی حکومتیں بدلی، حکمران آتے اور جاتے رہے، نہیں بدلی تو غریب کی حالت نہیں بدلی۔ کوئٹہ کے بادشاہ خان چوک پر بیٹھے مزدور نا امید، کہتے ہیں ووٹ لینے کے بعد حکمران وعدے بھول جاتے ہیں۔ کوئٹہ میں وال چاکنگ بھی تشہیری مہم کا اہم ذریعہ، دیواریں انتخابی نشانات اور سیاسی نعروں سے سج گئیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا میں تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر ابتدائی منظوری دے دی۔ فی یونٹ قیمت میں 5 روپے 62 پیسے اضافہ منظور۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد صارفین پر 50 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10.5 روپے تک اضافے کا امکان۔ اوگرا نے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔ وزارت خزانہ نگران وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد آج رات کو حتمی فیصلہ جاری کرے گی۔ بجلی اور گیس کی بندش سے زندگی اجیرن۔ کراچی سے پشاور تک لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی، گیس کا کم پریشر بھی عذاب بن چکا۔ خواتین کو گھروں میں کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا۔ فیصل آباد کے بیشتر علاقوں میں گیس غائب۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگی LPG خریدنے کی سخت نہیں، ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ حکام سے گیس اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ۔
एबटाबाद और वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कों पर सयाहों की गाड़ियों का रश, कई मकामात पर गाड़ियां फंस गई। गिलगित शहर और गिरदो नवाह में मौसम जुज़वी अबरालूद, पहाड़ों पर बर्फबारी, दीरबाला में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी, कुमराट, लवारी टनल, डोग दरा और बरावल बांडी में 2 फीट तक बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज से मतला अबरालूद, वक्फे से हल्की बारिश। कराची में आज भी काली घटाओं का राज, सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान। तवील इंतजार के बाद मरी में आसमान से सफेद गालों की बरसात, सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कोसार का रुख कर लिया। फैमिलीज के साथ सयाह बर्फबारी को एंजॉय करते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया। हम बर्फबारी देखने के लिए आए थे और शुक्र है कि हो गई है। हम बच्चों के साथ एंजॉय बहुत किया हमने। 2-3 दफा पहले भी आई हूँ इसीलिए, लेकिन बर्फ पड़ी देखी, स्नो फॉलिंग नहीं देखी, तो मेरे लिए तो ये एक्सीलेंट मोमेंट है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 माह के दौरान 24 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी। बैरूनी सरमायाकारों ने 1 करोड़ 64 लाख डॉलर का माल फरोख्त किया। जुलाई से दिसंबर तक नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 7.5 करोड़ डॉलर रही। जनवरी में कशीदा सियासी माहौल के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों ने अपना माल समेट लिया। 1 साल में सबसे ज्यादा सरमाया निकाला गया। और रुबाब और तबले की मशहूर कुन धुनों पर नौजवानों का रिवायती रक्स। जामिया पेशावर में अमन मेले का आज दूसरा रोज, इलाकाई खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज, लोक मौसीकी ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। तलबा ने इलाकाई सकाफत के फरोग के लिए पाक फौज की काविशों को भी खूब सराहा।